Mga ka-brothers and sisters, adi ami diri karon sa police station. So ga-chariot rami mo na gisakyan. Pero nahotan maggaso, magtulod mi. Aray ko. Mo ka ba no? Tulod choy. Tungod ra. Kamaom. Gikapoy naman kog tulod, sila na pod. Okay, mo ni mong kaimtang karon, no? Dan ni gas. So sa nakita ni na video, i-rescue lang mi diri padali mi kuska. Ano man taga Celestian? Ya, un chariot to. Lagan pa mo ko. Lagan na, sige lagan. Wonder mo. Sige lagan. Ayo ka din biyaan ka. Sige lagan oh. Bakit? Mga brothers and sisters. Ang talugas. Munang kayo takaroon. Mga makawan oh. Higyan. Wak na. Lapay naman yung chariot lagi. Oh, tagas. Ay, gas niya kon. Panggas na, panggas. Laugawa. Patimbang na lang yun. Kasi ka no palit yung chariot, amoy patimbang ni. No, tanugas. Oh, kawan oh. Wa na gyud. Basta. Magalyanos para ba lang pinabulsan din. Hotdan gyud gas. Nato di sa ano kasunod. Kasunod na dili ka di. Ay ko, naara di balko. Layo para bang gas station na ni bay. Ay. Kasunod mo mo lagyan kiti ko nga. Naman kay mga construction. Say masulti ninyo, hotdan mo gas. Yati ka. Mura may ka prosesyon diri oh. Oh, Gatulod og karo. gatulod og karo. Chariot gamit. Baling initas panahon. Gisulay gud mis kay tasan. Sorry. Nababataw mo yung kanila. Napabaan bay. Ang kauban oh. Muna kasulti. Muna ko ni time bro. Niwang jud lagi. Ang 84 kilos. Wala nang 84 kilos. Wala 84 kilos ani. Uy. Kapatagad po niya mong salakyan po doy. Nangitag bahin. Sige na do, warag hapit-hapit ka manggod. Hapit na. Exercise. Cardio. Yate ko ko ni. Oh, kung driver og nagsingisi ra. Muadto pa ni Rog. Layo-layo para bilang balayan ni. Oy, chariot. Balik ya chariot. Cardio ko din. Go. Patong pa karon la pa niya kay ubang. Paano mo salakyan guys? Patimbang naman eh. Woo! Sula. Diyan na buya. Isa. Ako na bita. Sa Trinidad. So pengon na mis Magallanes ron. Sakto Petron. Gikan mi sa police station. Pagabot na sa police station, naot na gas. Tulod ni pengon dito sa gasolinahan. Nag-uka na. Stay tuned, balik na makapagas na. 2,000 years later. Mga brothers and sisters. Okay kayong position diri oh. Tama-tama kawan. Tulod mga kapatid. Okay kayong natabang diri oh, sakay-sakay lang. Ay, naghihulogs ka na lang. Magsabot ng tulong. Basig mapulaan mo ba yung ihulog yung kanal ng chariot. Nisamad ka bukat. Mindset. Galisot Juan Carlo Paling. Mindset ba? Mindset. Mga driver oh. Ay.
Yati rin sa kita. Wala gusto ko. Kaya doon na lang isat. Naabot na gud mi sa gasolinahan ano makaw ano. Meow 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 meow. Hindi ito multo, kundi Daya. Di ko abito may police clearance makaduwa pero sisters na nahubsan man ng chariot patimbang laban mo ni. So please comment na lang kung kinsa ka na ng chariot. Wala na ni patimbang. Daya ka puyoy. Itipur. Pila? Itipur. Nya. Patimbang lang mo yung chariot do. Patimbang na lang ni para tay panggas. Dari 20 oh. Wa na gyud. Wa na gyud. Yan, ako ba ila ko mo na. Agsesinta na patunay mo. Ay, patagin na naman kung paano niyo. 30 oh. 50. 30 na. Okay na lang. Nainatak, nainatak. Already. Kasi na 4 ninyo. 4. 4 na kay kwarto boss. Ulo. Narako. Oh, sakay. Kay nakapagas na ba? Ka-vlog mo to. Oh, bayawan. Siya pa yung pwede nito. Yawin ha. Nanginira bro. Nakapagas na mga kabrada and sisters. Cancel na lang paligyan ng chariot.